लामसको नोटिस दिब्रा नायथंनाय जतो खाजानि दाखते बुकुबसंनो जों हायनोहाय दिनिबो नरनि बागै बेलायनो नांकुकमानि याखेबा दिब्रा हास्तेवो बेलाय जोंजाल याखेबा उंतंग जरासिनिबो कगलाम पान्दावो हायनोहाय जों दिनिबो नरनि बागै बा नरनि बुसकांगो जों तुइ फेका दिब्रा हास्तेनि जतो जोंजाल याखेबा तामंगै दं chini u tong tor koklam pandawo obo doro singkok dimani togo sal burung burung no tamni himani re thingkurung bodol yakheba resap kurung yakheba wangchu kurung yakheba kerang kurung ni bukhaktai sing chini u tong jora tipra hastewo bai tong bongni khuk bai sing khana bagai obo hakino sing tini bo haino hai chini studio o tui pheka norok ni bagai chini tipra hasteni kok thai yakheba borom rujakmani kokrok no koklam chlai diri bagai obo ken phaisok baikya sing bono to ketal khai जों नरम सिनमुंदोना नाया तामनि हिमानिले नरम जतनो सिनिवो तिनि तिप्रा सारकनि बागै खरां सगे सिरि खगै सातुंगो सातुं बिया वातिनो वाति हिया खलायै सामंतां बुतां तिप्रा सारकनि बागै खाइ फेमिनि याकुं याकलाम जामबिवै तिनि थुया जायाखै साकनि पजा जेसु हिलिकबो पजा हियावै सामंतां बुतां तांनि फाइजा अबाहायकेनो सिनि स्टुडियो फाइसक फैगा सिनि GITA फाइसक फैजा नरमनो ताबुक तिप्रा हासिनि ओंतंग जरानि कगलाम पादावो जरानि बागै नरम बाबाकेनो पुइलानि सिबि पाइथाक जरा सुनो लौरि दंगन हनै सिम खाखायो गपुइला लामसो सिनि नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा सेरनि हाबानो मेडम आव बेलेकेनो हामबाय ननबो नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा तिनि टीम नंगना फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट आं बेलेकेनो हामबाय दो नरगानो ए अपॉर्चुनिटी रेखा हाजि ताम कक साना बुतनों सिजिनाय गुड अपॉर्चुनिटी ना वानसगो नरानो रिंग मानि बागै हामबाय आंगे फाइरेसिनि पान्दानो जों जरा कुतुकमा आसिंलाया करै फाइरेसिनि पान्दानो खलकनानि फिजिन थानाय सिनि उंतंग जरानि कगलाम पान्दावो ओंगे अबाहायकिनो जेंनानि बखाक थानायके मेडम दिनैनि कक नांकुकमानि गैतो जों जे नरकनि नुकमानि फैला नोंले बोरि नि बिसिंगो दंमानिबा ओके गोबां सामंतां बुतां तो निनि तो जों लुगैनो फायो याखबा हास्टेल लुगरो लुगैनो फायो तिब्रा साने बागै तामो सामबुतां नाङै दंखा गतेशा जोंबो ताबुक सिनि बुसकांनि फुंआय गायनो जे बुरिरकनो बोरम लेबानि साल बुरिरकनो तुइदुलै बुरिरकनि कायसा आबनो जों बोरम बुरि हिमानि याखबा yok सामानि बो एकदिगि साइमानो ओ बोरम लेबानो तुइ बाक्सा लुकुरक साइनिया बानो हितो मन तामनि बागै बुरिरकनो बोरम लेबानि साल लक पालायनाय बा सालक बुफुन बिसिमी जेंजा खाबा बुफुन सिमी पालाय जागे पेमेन्ट आबन तुइ सिनि नायतंनाय नोटिस बा नायतंनाय जतो ताकुते बुकजों नि खुक्तिके किसा साबिकना ओके बेलेकन हाय हामबाय जों साइमानो ताबु मार्च मास चलि दङ दिनै 7 तारिख दैट इज खना के 8 मार्च के सारावाल आ जगह इंटरनेशनल वुमेन्स डे ने सेलिब्रेट खाइलि होइछि तार माने बुरिरकनो बोरम रमानि साल बुरिरकनो मर्यादा रमानि साल आबो खना wngnani थाङै दं ओंखाय ओ साल एक्चुअली आबो शुधु त्रिपुराओ शुधु भारतो आबो यादो आं थाइजोगन साका इंटरनेशनल मानाबो आंतर्जातिक सारावाल आबन बगै नाबनो ग्लोबल सेलिब्रेशन आज प्रोग्राम खना ङै दंमानि बा wngnani थाङै दङ आबनो ग्लोबल सेलिब्रेशन जागो 8 मार्च अब एवरी ईयर अब खाइजागै दं के बिनि काइसन नाहारमु छै नाहारमु के तमो बुरिरकनि सोशियो इकोनॉमिक कल्चर ते पॉलिटिकल अचीवमेंट खाइतनि आबनो अचीवमेंट खाइनि तमो सोशियो इकोनॉमिक बिनि कल्चर आबनो परफेक्टली बाबे रिकॉग्नाइज खाइयै आबनो अचीवमेंट खाइरने आबनि बागैनो एवरी ईयर 8 मार्च संखाय बुरिरकनि इंटरनेशनल वुमेन्स डे याखबा बुरिरकनो बोरम रमानि सालनै पालाय जागै दं एके ताखलायबो सेम ना बाके पालायन थाङै दं के एवरी ईयर आबो तामख्लाय जुदा थीम रेरु के ताखलायनि थीम काय फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट इक्वालिटी एम्पावरमेंट अबनति ताखलायन के इसे जुदा स्लाइड सेलिब्रेट खाइजाग एकाय तार माने तामो जे बुरिरकनि जे गोबां मानसिया लक खाइजाखै दंमानि निनि बिनि राइट्स माया बिनि पावर गरै जत जागानो माने लक खाइजाखै दो लक माने चाबि जाखाय खासबि तन जाखाय के ताखलायनि नाहार मुंखाय बरनि आबो जे बंनि इक्वल राइट्स आबनो मारनाय चलारो बाक्सा समान अधिकार मारनाय अर्थात चलापुर हिंजे डिफरेंट खाइजाक दंमानि आबो के बंनि पावर जे लक खाइजाक दंमानि आबनो अनलक खाइनेन बागै ताखलाय थीम अबाकेन रेखाजे बिनि इक्वालिटी माखलायनाय एम्पावरमेंट माखलायनाय बुरिरकनो ते
okra rok no hai buri okra rok no obahai tei ko angkai jeng aboni kebangma background tong kintu je international women's day 8 march khajak tomani aboni kebangma background mana abu ko bufrun chimi changra angkai nadi puila changra mani kai 1848 সাল 1848 USA ni New York City wo puila Seneca Falls Convention ni kaisa convention angka ajago puila Buruirok ni rights no tuyei kok sajarka মানে কক সাপ লাই এই kok sablai jaka agi mane ta musaiman Buruirok no angkai nok ni okhana Rijakya bongni buta dikar jeta tabu je but laimani abai but dok maria মন্দির ও মাহাবিয়া মানে গোবাং মা Buruirok no barti khai tone jagoi rights kri kono phan inge abono tuyei puila 1848 সালো Seneca Falls Convention of puila Buruirok ni odhikar noti kokti sana ei kokti sana Buruirok ni bisingo tongo Elizabeth K.D. Stanton do te khorcha tongo Susan B. Anthony Borom ke puila e chobani prothom sari ne ya pri sanero Buruirok no tangi bongni right jeng nana buri khitam khlaime yang nana i kokrok no puila ti sanai rokha o Buruirok mane bongni bomuno bat khlai je International Women's Day observe khlai mai ai International Women's Day jepro observe khanya thanga keno Elizabeth K.D. Stanton Susan B. Anthony Borni kongna se but mas ba khainai abong gai New York City o puilam do aboni ulo 19th to 20th century wo Buruirok ni rights no tui sara Europe Africa do puila to New York City simani Africa sara Europe te North America roko abono teibo মানে গরাক খাই সুচার যেটা no banse ko bai সুচার ভাবে abo teibo imi phaika একটা no dimar Buruirok no vote ni odhikar maranai voting rights borno maranai borok no bahaino borni je capacity onujai boni samung khlainai sujog maranai boni better tamna klai better working condition মানে Buruirok no khai samung khlaina rung bahaino alada bhabe separate khai jau jaga hamia ko khlai riton jau ke boni working place the condition better ma khlainai voting rights maranai borni যে তাম কামাপনো মজুরি সামং খাই যে যিনি কবই তাম সাচেনে সামং খাই মানে ইয়াগুলো সাকনি মান থাই এই যে মজুরি মান মানে পারিশ্রমিক যেটা মানে আবনো সমান মান নাই বরণ বাই ফিয়াবা जों তাবো ফানছে নগৈ দङ Buruirok সমান মজুরি Rijakya পারিশ্রমিক ni যে মজুরি আবো Buruirok Rijakya ইগে অবরণ তুই ন পুইলা বরক আন্দোলন খাইকা চবা খাইকা ও Buruirok দো গাই ওবাকে যখন বড় খাইলাই ফাইও তা গ্লোবাল সেলিব্রেশন তো খানা নাংনাই হবো যতন থানি স্বীকৃতি মানা নাংনাই ইংগে আবুকি বাগৈ ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল ওমেন্স ডে আফ্রিকায় সাবো খাইকে কাছে প্রশ্ন তঙ্গি তাও ও যে 1848 সালে জাটাং মাতো আবো তো বিক্ষিপ্ত জাগাও স্কেটার ভাবে চিকন চিকন খাই ই তাবো ইংগে আবনো ভাইকে স্বীকৃতি ইংখা ভাইকে বুসকাঙ্গো ফলক জাখা ভাই ফলক জাখা ইয়েস এক্স্যাক্টলি Inge puila angkai tamuka the first international women's day menjaga kai Denmark ni Copenhagen Denmark ni Copenhagen 1911 sono puila international kaisa international conference international conference of socialist women rock mane te group kaisa Buruirok borok apno tam kaisa khlaine ni bagai agoi thangka 1900 buskanggo ako khata ni ago ka 1911 o thangya do engkai borok no puila tam khlaika international women's day khlaile ni bagai prostam mane every year abono kaisa particular din chongai abo khlaijak situng aba hini borok chablai ko buri bodol ro abon ulo 1911 19 tarik march 19 tarik march engkai puila International Women's Day celebrate khlaijakha boja khlaijak hangkai Austria Denmark Germany Switzerland obhai jagarago 1911 19 tarik march muitnar kintu tini to जों ताबुक तो 8 तारिख मार्च खाइतंले आफरकाय 19 तारिख मार्च बर पुला खाइले माने 19 मार्च पुला इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व खाइले का ऑस्ट्रिया व डेनमार्क जर्मनी ते स्विट्जरलैंड
do obai kai jaga borok puila khlai lekha aboni pore hangke tamuka aporban kintu thikung suyakho je abo ki security ngai ingya buska thikung suyakho তখন মানে বুঝকাংও আকমানি abong nan bang borok khlai lek tong সাপ লাইমানি kok sap lekha ebong jaga khlai lek tongka 1911 tari March borok ekta jaga jemon Denmark Germany Switzerland omairok khlai lekha do khlai lek tong lekha ke finally 1913 te 14 gai afro tamka juda tarik afro bahino মানে নিকুমা খাইজিগা বস হালা পালাই যাবে bos ঠিক yakho finally sengakho juda tarik roko international women's and khlai lekha gabang ma country apukai teibo bangkha international women's celebrate khlaine country ni songkha ba hani songkha ba desh ni songkha teibo bangkha ulo hingga apatoto 8 March no borok Europe country soho মানে যত দিন যে 8 March जों अबनो कायसा डेट तो सेटल खाया नांगौ ओंका 8 March no आपातत इवेंचुअली ना इवेंचुअली 8 March इंटरनेशनल वुमेन्स ऑब्जर्व खायजन मिंथो नै सालाय सिक्युरिटी माखा ओंका आबोनि उलो ते कायसा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट ओंका हाय जे 1917 सालो जों हिस्ट्री नायनायखाय सायमोन इउरप कान्ट्रि हिस्ट्री नायखाय 1917 सालाव फेब्रुवारि मासाव रासियाव बिराट कायसा मुभमेन्ट ओंखायसे बिप्लब रासिया बिप्लब जाते रूस बिप्लब माने ओंखाय ओ रूस बिप्लब बोनि एजेंडा खाय तामो ब्रेड एंड पीस रोटी ते टंकचा चामु ते टंकचां न तयै कायसा बिराट रेवोल्यूशन ओंखा आ रेवोल्यूशनाव Buruirok ni participation belaikan kebang makai nukca kai japu. 1917 soni Februari maso Rus biplabo bongni agenda kai samung te tongkesa ajaga Buruirok ni participation yakaba borni involvement belai kebang kai nukca ka. Do belai kebang kai nukca kan kai finally tamka hai no hai 1917 bahino u je Februari biplop khable ngai 8 March bahino teisa Saint Petersburg ko kaisa koto demonstration kha o demonstration bahino Buruirok belekene kubang apron kai 8 March February lai thangai March of April 1917 ni 1917 February to Rus biplop le 1917 ni 8 March ongkai teisa Saint Petersburg kaisa demonstration kha শুধু demonstration মানে মুভমেন্ট পানা আজুগে মুভমেন্ট খাইলে মিনি এঙ্কাই 8 March আবো বেলাইখেনো ইতিহাস বেলাই কত কাইসা ডেমনস্ট্রেশন খানি সিজাগো ও দিনি থেকে ন 8 March নঙ্কাই ইন্টারন্যাশনাল ওমেন্স ডে অবজার্ভ খাইনি বাগৈ কাইসা ডিসাইডিং ই থাকা হাইছে आं क्लियर देखाय माखा साइड मालिया मोटामोटी आबोनि उलो 1922 तारिख फाइनल जों थांका 1922 तारिखो सोवियत यूनियन पुइला 8 तारिख मार्च नो इंटरनेशनल वुमेन्स डे नै डिक्लेयर खा सो जों ताबो रमै नै मानो 1922 तारिख सॉरी 1922 नि 8 तारिख मार्च सोवियत यूनियन আবনো ফাইনাল ক্লাইবো একটা সেভ হতলাং থাকা যে প্রত্যেক বছর 8 March সংকাই ইন্টারন্যাশনাল ওমেন্স ডে অবজার্ভ খাইজাক আবুকে ফাইনাল খা ইনকে আবনি পরে जों তামনুখা 1975 ওংকাই ইউনাইটেড নেশনস UN উজাটা মানে ব ইন্টারন্যাশনাল ওমেন্স ডে নো ব হাইনো হাই abo global celebration nang naning thum an bobo kaisa manim kha ba secretary ka 1975 o thangai ke 1996 o thangai gai bo UN General Assembly 8 March no bo officially UN holiday ne bo declare khaika ge o 8 March
बोसोर दापे कासे फैगानाय बुफुरुन सेके 1814 থেকে आरम्भ खालायै गोबांमा बुरुइरकनि डेमनस्ट्रेशन खालामनाय बिथिंथै गोबांमा बुरुइरकनि साकथारमानि बिथिंथै बुरुइरकनि अधिकार बुरुइरकनो समान मर्यादा माननाय समान इकुवेल पे मा खालायनाय बरंजों परिश्रम खालामनायनि बरंनि सामु खालामनायनि दामना गलाय बरंनि सामु खालामनायनि जागा बेटार वर्किंग कंडीशन मा खालायनाय ए अब हायरनथै दापे आंदोलन खालायफै फाइनली ओ दिनो छुट्टी पर्यंत डिक्लेयर खालायनायनि बात मांखा हेसि जबंगे जिनि बुरुइरकनि बागै जे सभा खालायफैमानि जे बरम रिजाक फायमानि केफियाबा ताबुनि आजके डेटो नों जुदि नासिनाय खांगे मोटामुटी 100 नि एबाव वर्ल्ड तो 100 नि एबाव कान्ट्री दङ इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व खालायजागै दङ 8 तारिख मार्च गे गोबां मा इवेंट्स ताम अंकै निनि रमदि केबो बा रैली खालायो केबो बा कल्चरल प्रोग्राम खालायो केबो बा नक हॉल लगो कैसे कमेडी हॉल लगो तलाङै बुरुइरकनो बोरम रियो बिनि साराटा बोसोर सामु खालायमानि आबनि बोरम रो अबायके विभिन्न इवेंट्स बिसिंतै रैली खालायमानि बिसिंतै कैंपेन खायो पोस्टर छापोय होर्डिंग करगोटा थापायरो ए अबाय खालायै ओ दिन ताबो ऑब्जर्व खालायजागै दं दो ओ दिनबो ऑब्जर्व खालायजागै दं गाबोन बागै सो कायसनो नाहारमु Abokai to promoting women empowerment, equality and human rights. Abata khlajagay. Abang bagi norokna reading light. Yes. Malay may kotor. Fiat tabuk te kaisa ko hongge hai. Odo ki se 1814 থেকে বুरुইরকनि rights noti kamang ma borong je movement khlai thekya. Odo ki buruirok mata mangkha. Aske de to tinin de to. Tabuk 2025 phayoi जों abo ma de mangkha. मादे मंका प्लस त्रिपुरानि बुरुइरक बो सिचुएशन दं बरकी से अधिकार उपभोग खालायमानखा एंटायर अक्रॉस द स्टेट समस्त त्रिपुरानि बुरुइरक निनि चिनि बरक पानुथुं वानजि बोसोरनि पानुथुं बरकी अबनो एन्जॉय द खालायया एंखाय आं दाबो जेटा सानामु जुमानि आं सानामु जुमाके तायिं जां सा अदोगे त्रिपुरानि तिब्राजो आबोके एन्जॉय खाराखायया के जों नायनि फॉर एग्जांपल आं sometimes पारारको थांखाके ऑब्जर्व खालाय बोरै चला जतो तो हाजिरा थांलायो ना जिन बरक सामु खायना थां ओंखाय एकै टाइम फायो से निनि फुंनि 8टा 9टा থেকে फायो बिफोर सनसेट साल हाबेसा बरक सामु खालायो दिपर किसा हाबा कारो चलाबो कारो बुरिबो कारो जतन कारो किन्तु पेमेन्ट देना फुंखाय बोरैनि 100 टाका कम 150 टाका कम बके सामु किसा गोबां खायनिया गोबां खायनिया चलांखाय चला सपोज आज के डेट जो दिसिन पारारको हाजिरा 600 टाका नाके आजगा बुरै 500 टाका नै 100 टाका डिफरेंट लायो अनि प्रश्न खौ जागासे सामुं तो बुरै जटा सामुं खायमानि चलावा सामुं खायमिया चला जटा खायमानि बुरैयाबो खायमिया किन्तु आबो इन एभारेज तलाङै ताङै इक्वल बर्न मजुरि जायगा आंना माने तिनी खरच चला के बा रमनि एग्जांपल को 200 টাকা मानका बरकी 100 टाका 100 टाका सुमुं गाबो न आबो तगे ओ जागा जों ताबुक फानो तिनी 2025 फाइ फानो आं मने खायो जे त्रिपुरानि बुरुइरक जोंबोनो एन्जॉय खालायमे चिन लाइबो अबसो उपभोग खालायमे ओंखाय सुदाबो सिमिया टेबो एग्जांपल दं आं समटाइम्स आं जखन टीचिंग लाइन दंफ्रु आं चिनि आनि स्टुडेन्ट दं बाय अनेक समय इंटरेक्ट खालाय क्लास दं थांके नि नामा तामख्लाय नोंसंखाय आ नामा कोन फन खाया मैम नोंसौ नि नामा कोन फन खाया मीन्स माने तामा हाय नो आसुगि दङ जोंता जे हि आमा नकनि सामु खायो ओंखाय निन बाबु खाय आन बाबु खाय चाकिरि खाय मान रमैना दे चाकिरि खाया अंके न बकोनो खाया हैसि आ तिनिनि ताबुनि डेटो तिनिनि डेटो जत बरन थाने न कन्सेप्ट जे चाकिरि खाया अंके न बकोनो खाया इवन बसा 3-4 बोसोर चलायना पण सगै नाय दी बोमा चाकिरि खाया अंकाय कोनो खाया ने बसानाय एक्चुअली चाकिरि खायि रां आर्न खायमानि इनकाम खायमानि आबो सिमिदा सामु चिनि लाइफ नो जों गाहाम खायि बस कांग आगुरि तलना अंकाय न चानाबो तो नांनाय ना ऑफिसो थाङै सामु खायना सगन चानाबो तो नांनाय ऑफिस वर्क निनि चानानि नखो मावै संनाय वर्क सामु तो सामु नब्लेना
samung ni বিভিন্ন category tongo kintu samung mane samung nai nok ni samung bo samung no ni office thangai samung khlaimani office thangai samung khlaimani file patro simani ba বিভিন্ন যে অফিসিয়াল যে ওয়ার্ক আবো তো সামু nok ni samung abu to samung no o jaga nok ni samung khainen ke kono value kre tangi value kre abo beri khlai tong beri rong ni morjada kriya jaga Nggak, ang utrai no, ani student dok bete ko, ta kok kai kan masuk. Ang sungu ni nama tumung no kuno kaya, ni kok ni mate kuno kaya, no ko mamu dok songya, ni babu ni di dok suya, nong ni di dok suya, nok dok kling kaya ke, kebu kai ni to, kebu kai ni kiri, macam. Ni nama kebu kuno sama jadi 2 दिन bagai nok ni father tak kaya mamu so, apa ke cina nok mamu si song ni kiri ceng, pot kos tong macam. Nggak uje sama kelai temen ni, apa nok tang guru turia. Ni nama kuno kaya ni tangi sa ngapur ke bo ekdom deep leche da aw ana ma sam khai bele ana ma sam khai me apur je saw nai hingkai o jaga na jengwan sogi mana chini Buruirok ni samung no boi count khlaya count khlaya means bono morjada sa jeba bono borom dia borom de jaya hingkai obono ang sana mo chong chen society no through no media bising tai samung means samung no beri keri hingkang ke nukhung bo india abo sudo nok ngi tamai nok mane nang nukhung reja wall reja sari dike nok aja ka borok keri hai abo to nok simple na je saka borok tongu ni family bi tongu basa tongu basai tongu abo ke nukhung sini ke beri keri hingka abo sudo nok structure ngi tongnai abo nukhung india so ani to phani rang chani takhuk song no angobon pabona musu Buruirok no bahai no ignore tak khlai di Buruirok no bahai no morjada na nangai Buruirok je sak samung khlaimani obra sak appreciate mak khainai borom maru na hesi tini je samung buri khlaya no ko ato tongkai je office thane chala bobo serokom ba bin office maintain khlaimaya bi kri khamo khlaimaya aisi tar mane directly indirectly चलाते बुरी जंग जतो न इक्वल चिनि राइट चिन नांगो इक्वल मान थेंना नांगो पारिश्रमिक बो समान न नांगो nin kono sasuya tigisa mane manjumani ekho kholok mani digyo kashi singna mus mane ko tabuk to 8 March maso ngano salmari ngano tini Buruirok ni borom yes nge tini omagi to bishire bishi omage palajagi phega ne tabuk sudu kokhe ogono kashi singna ni bagi belai no Kese bai tongka gam bagir masu sinai tam ni male 8 March simida mane Buruirok ni borom ni bagi sal palai ni ekaba abuno to inoro buskan go sudu o atali saimalo simino kaya kare umen dia aba sal palai jaga o sal mali to palai jaga pi abon ti alada sal logo palai jama ni bhai alada sal logo kinoro abuno ti kono ekta protest khaini ba chini chungnu go Tripura hasu thungko botol dal bidal dabinti gopin thaniwa mo khlai oma hairok no ti noro buskang ho akok nani ba tini kaisa women day ni celebration ni bakhati bo kaisa sin man thai manya dabi sana ni hapang haste hapang oma hairok ni bising wan suk moro bo hai ba noro buskang ro tam khai ni wa chumi to abo to nai emne to 8 March abo international থেকে আবার ডিক্লেয়ার খাই গাই অনেক সময় তাম সেমা যে অর্গানাইজার যেটা খাইনাই র বড় রমদি 8 তারিখও যদি কোনো ক্রমে খাইমালিয়া কারণে আবো 9 তারিখ 10 তারিখ মার্চ মাস কি পুরাটা মাস ন মানে পুরাটা মাস ন আবো খাইনাকে খাইমান এবং 8 তারিখ নিসকাংবো খাইও হাইছি না সুমন কোকে মে মামায়া ang sumani ko ke tini Buruirok ta tabu sujara Tripura haste ang Tripura haste ni jokon tongo ba belong khai ba oro ni ko ma sasinai Tripura haste o tabu nin khukti khanai man ka Buruirok no borom dia ani blena ba house wife an thon je saban ta borom dia pheba Buruirok ni borom jak mani sal 8 tarik March maso palai jago ani blen nge palai jamo to palai jamo na sal tumai pheba tabu jora je Buruirok ni je borom jagi manya je ma samungo thajin laithanayo saka tini chelaro 200 টাকা মান থেকে Buruirok 100 টাকা tangi mana na sumung dogon blen gabono tu ike noro u je salno bade palai ne niya mana andolon khai kono andolon chai ni wan samung tora to aw ni nabo belai khene wan su jane ko actually ani mote ke ani mote ke jang cooperation nang hoisi jeng tange andolon khaina na যখন जों মান থাইমাইয়া ডিপ্রাইভ থাইজাগি দं आपरे जों आंदोलन
o jaga hangke ang obono request khlaina masung obo tangi andolon khlaina na without andolon जों नगो जखन चलाबरि दं बिहि बसाय दं नों चला कोऑपरेट मा खैनाय बिहि न सोसाइटी ओ जखन चलाबरि दं सोसाइटी कोऑपरेट मा खैनाय इनके ओबनि बागै न जों ताखलाय एस ए टीडब्ल्यूएफ त्रिपुरा वुमेन फेडरेशन जोंके तो साना थांगे दाबो पार्टी को फाइथां प जागा जेनि पॉलिटिकल पार्टी तो त्रिपुरा मथा आ जागानि बरि बदलङै जों खोना जों 8 तारिख मार्च আগরতলাनि শহরের বুকে হিমানগ্র যেটা টাউন হল আজ जों जोंनि महाराजानि दागि मुंबाय कैसे बिराट कत आयोजन खालायलाय दङ इनके ओ जागा जों जोंनि पार्टीनि शीर्ष नेतृत्वरावनो तो दिन दिखा स्पेशली जों टकार चलारावनो सनाम ताङै चलारावनो टकार सनामफ्रा माने टकार मीन्स रिसोर्स पर्सन आइजि जों youth दिनो खरकसा सारनाय बनो आंबो बनो रिक्वेस्ट खालायका निनि बि टपिक संनाय बुरुइरकनो अपग्रेड खायते सातानि या खबा बुरुइरकनो प्रमोटिंग खायते सातानि एम्पावरमेंट एंड कैपेसिटी बिल्ड अप खायतानि youth स्ट्रंगनि ताम रोल दं नाहार मुंताम माने नाहार मुंया बिनि रुल्स बिनि दायित्व कारण चला बुरुइनो तुइनो कैसे सोसाइटी कैसे समाज ओ जगह चला रंनि बागै तो ति साना नांनिया के बुरुइरकखौ आगिनि सिमि डोमिनेट खालायजोगि फायते ताबो अनेक समान लेभेल थांयाङै दं इनके अबनो समान खायति सातानि youth स्ट्रंगनि ताम रोल दं तबावान सुकमु तावान सुकमु जोंरो मुभमेंट खायनायनि बागैया कोऑपरेशन जोंनि नांगौ सहयोगिता नां इनके नों एस ए बीइंग ए youth थंगै निनि ओपिनियन ताम आबो कैसे जों जेनि रिसोर्स पर्सन दङ ते कैसे दङ जों बनो त्रिपुरा यूनिवर्सिटीनि खरसा लेक्चारार जों हानाय आइ बुंबो फाइबो दं खना इनके बनो जों टपिक्स रखा एंटायर सोसाइटी बुरुइरकनो एम्पावर खालायतेनि बिनि कैपेसिटी बिल्ड अप खालायतेनि सोसाइटीनि ताम रेस्पॉन्सिबिलिटी एबा रोल्स दं आबनो बखना आलोचना नारनाय के आबनो कारै जोंनि पूर्व त्रिपुरानि एमपी जोंनि महारानी कृति देवी सिंह देबबर्मा बबो फाइ दङ इनके बनो खायतो ओवरऑल बजेटा खरकसा बोरै निचबिन थानि जों बनो कोनो टपिक्स रिलिया जोंनि महारानी जेटा सानामो जवान को सानाय महाराजा फाइनाय जोंनि प्रोग्रामो आर एंटायर प्रोग्राम मै दङ जतन महाराजानि डाइरेक्शन बाय जोंनि हिज हाइनेस महाराजा प्रदुत किशोर देबबर्मा बिनि डाइरेक्शन मै दङ इनके सो बतो खना जों मेसेज रनाय न आर बतो बुरुइरकनो ताम सानाय 100% ब प्रमोटिंग खायनान बागै बट्राय खायते हायसे बिनि प्रत्येकटा भाषण बिनि प्रत्येकटा स्पीच आजागाव जों नगु बुरुइरकनो प्रमोटिंग खायनान बिनि टारगेट दङ एबं खबो खालायो सो आबो तो बतो खाना मेसेज रनाय न जिनि बागै इनके आबोनि बागै जों ताबुकसा जरातै जाटा नों सोंमानि आलका देट कोनो मुभमेंट खायनायनि आबाय टेंडेंसी तरा दं जों ठीक मुभमेंट खायनायनि जोंनि कोनो आबाय ग्रितामखै जों बराबर सावै थाङो जों कोऑपरेशन नायो जों सहयोगिता नाङो बुरुइरकनो दुम साना नाङै जेमन खरकसा बुफां गासैमै आं दङै ते खरकसा दुम साइ रकमा हाय जोंनि सोसाइटीआव जे चलारक दंमानि बरक जोंनो मा दुम सानाय गाय जोंनि बुरुइरकनो मर्यादा किसा मारनाय जे जागा चुक जाङै दंमोन जागा बरक काभार अफ फ्लेमा तो बनाय आव इनके तेसा अबो सुंदाय दिनि तो ओ जे बुरुइरकनो बरम मान दिनो ते कोनि फाइसिमो जों क्लांलाय करे अबो बायना सिनि दिनिनि कोकलाम फाइबेनि जों पाइथागो सिनि माया गनां याखेबा तफान बगे सामतां बतang tangnai मेडम दिन थानि ओतेबो तिकिसक्तिया पाइथाग दि जरा केसबनो जों सेक माइक्लायो तेसा सुदु ताबुक राजाखर आगुलि नि दलि बस मिटा नरनि जे ओ बुरि बरम जाकमानि सालपाले ने एखेबा जुदा आमसाय बा गामि आमसाय रकम हायकै पालाय जागमान हायसिं द थारा थांबा बर रगत ननि जे DWF नि थिं नों साका बा थंथं बदलाबो तो जतो बुरि बदल बागै न बुरि रनि बागै न अबो गासे बरम जाकमानि सालबा गाबनति गुबुनि थाइरगो दा पालाय जाकनाय अमाय ना जतो त्रिपुरानि कायसा जागा दा त्रिपुरानि जे पालाय थानिबो जत थाइदा हामबाय हाय एक्चुअली जों जाटा खनाव खालायदोंमानि आगरतला टाउन हल अरखाय जों एक्रस द स्टेट माने सारा त्रिपुरानि जोंनि त्रिपुराजों बुरुइरकनो जों रिंखा एज पर महाराजानि डाइरेक्शन बाय जों लिंजा हायपर महाराजानि प्रायर परमिशन नावैनो जोंनि नरक जतन साइमानो जोंनि एडिसिनि EM दलि मेडा ब नूतन बाजार मालबासानि बेनि कन्स्टिट्युएन्सी आजागान ब एडिसि बासामानि ब महाराजानो सावैनो बसाका जे बिनि जेहेतु
ajaga bini constituency tongmani engka bini bo last time phai tongo engka angaro ani constitution tuye angar te kacha khlainai engka bo chungbai salaino baro te kacha khlai tong karon chung to centrally khlai tong chini TWF ni centrally program o jaga ngi tongo ete bo jaga ro khlai tong apka knowledge kori haje bibino সংগঠন বিভিন্ন জায়গা khlai mano etam kai chini party তরফ থেকে engka ani jana mote ang je saimamani mote जों सेंट्रली आगरतला खालायदों महाराजा दंनाय गेचिनि डली मैडम खालायदों वाया नतन बाजार मालबासा बिनि खालायमानि प्लेस आं ठीक सायमालिया तामखा बिनि कन्स्टिट्यूशन बिसिङाव बखलायदों गायते तिप्रा मथानि इंगिते बजाखा खालायखाबा आं ते सायमालि आबखाय आबेलायनो नाखुमनि मैडम तामनिखौ बुरिरकनि जे तिनि सुग्लबितनि जाकमानि ba burirongni manthai ba burirongni samtang putangni borom abon tuino tinini chini ungtong ni ko pataba ge paithago tabuk tekisa lukurokno je chini notice dibra nai tongai joto takukte bukoksono je puilan simi paithag bra sono je logiriwi chini kok ba ni khorang kutei tenini dofani bagi khayok mani kok samani bagi paithago nang joto baksa lukurok Haimia panani kong mono ko aborong len se u nong ni Buruirok ni Borom bijak mani salong roke boba ke kok kasana musu nadi ang obon sana musugo being a Buruirok khoroksa Buruirok chung chini rights no manani bagai chung ni jibo sojetan ma tongnai nijino capable khamati sanai ani sara Tripura ni ani bukhuk sangno ang happy international women's day ang janogo नरक जतन काहाम करं तंगदि खना चिनि बुरिरक बरम जगमान छालो आर विशेष खाइ चिनि ओ टाउन हॉल आगरतला नि टाउन हॉल जे प्रोग्राम खाइजाक तंगमानि एज पर डायरेक्शन ऑफ चिनि महाराजा अर्थात चिनि हि साइनेस महाराजा प्रदुत किशोर देबबर्मानि दागि मुंबाइ ओ जागा जे प्रोग्राम खाइजाकि तंगमानि ओ जागा बाहायनो जत नरक पालबाक जागा फाइनाय नंथु चिनि ओ जागा सुदु महाराजा सिमिया चिनि पूर्व त्रिपुरानि एमपी Sini Maharani Kriti Singh Devi Debbarma Bobahino Khana Phainai Jungbai Tongnai so jung belek kheno laki chino jaga chini Maharaja rokno chini Maharani somno jung manmani bagai so sara Tripura ni Buruirok rang koboknai phaidi norok o jagao bahai baike phainai abo chini agino schedule unkha norok kaisa kuchu tumu karjagi tonghangke je ani kobok mongnai tongnai norong khabai kobogu te lamsogu norok khana o jaga Agartala town holo sapai baidi hinai hamai aw belajo ha jora ke shepnin thani wasang tini segi dahan manik laikha tamni ke baksa lukurok bujia baksa lukurok tamni burirok borom nani salpala jani na o bhai kobang ma juda juda amsaya khaba sini baksa sini ti prasaro kami amse tongka baksa bujia ro phanangi tongmona hail bagadi ni khuptei joto puila bupuna hoti chengjaka bhai ke burirok borom nani bagi tini yapri mase kaya khaba choba maklakya Engkau bahkan ini jora kesep no sini notice Tripura haba no paye lukurok no ini je wan shuk mo kaham te lukurok no kok kesar meniti no ebelek no hambai Aw norok khnai ma khna joto dakte khukchong te norok hai hai pipeline hampai pujan simi paithak jora chini o notice Tripura ni bakhakte chini o tong jora koklam pandano nai tong mani bagi obhagine sing norok no Gereng-gereng thaini yakaba gereng-gereng kok thairok yakaba thenggereng bodol yakaba resap gereng wansuk gereng yakaba kerang gereng ni khukte singoba kino salbrum sini Tripura haste ungtong jorani koklam panta tong bagai tui phai tong oba kino soyabui salbrum no naitong ni notice Tripura channel